डियर पिला माने आज आम आलोचना करबा दशम श्रेणी साहित्य एकांकिका कोणार्क। तेबे प्रथम प्रश्न प्रवृत्ति रे नाट्य रचयिता थिबा भंज किशोर पटनायकर केउ वृत्ति करुथिले? शिक्षक ना चिकित्सक ना किराणी ना वकील? तेबे प्रवृत्ति रे नाट्य रचयिता थिबा भंज किशोर पटनायक केउ वृत्ति करुथिले? किराणी वृत्ति करुथिले। सठिक उत्तर हेजिबो किराणी वृत्ति। परवर्ती प्रश्न कोणार्क एकांकिकार नाट्यकार किए? ऑप्शन ए रामचंद्र मिश्र, ऑप्शन बी भंज किशोर पटनायक, ऑप्शन सी गोपाल छोटराय, ऑप्शन डी मनोरंजन दास। कोणार्क एकांकिकार नाट्यकार किए? एहार सठिक उत्तर कौन हेबो? एहार सठिक उत्तर हेबो कोणार्क एकांकिकार नाट्यकार हेउचंती भंज किशोर पटनायक। जिबा परवर्ती प्रश्न तेबे कुहंतु कोणार्क एकांकिकारे केउ प्रसंग नाटक रूपे रचित होईछि? ऑप्शन ए मंदिर मूलदुआ तैयारी, ऑप्शन बी मंदिर निर्माण समयर, ऑप्शन 3 मंदिर दधिनौती बसिबा, ऑप्शन 4 धर्मपदर कहानी। तेबे कोणार्क एकांकिकारे केउ प्रसंग नाटक रूपे रचित होईछि? एहार सठिक उत्तर हेबा मंदिर दधिनौती बसिबा समयर कथा। परवर्ती प्रश्न केउटी भंज किशोर पटनायक द्वारा रचित एक एकांकिका अटे? ऑप्शन ए बाणहरण, ऑप्शन बी जयमाल्य, ऑप्शन सी माणिक जोड़ी, ऑप्शन डी अग्नि परीक्षा। केउटी भंज किशोर पटनायक द्वारा रचित एक एकांकिका अटे? कोटा एमानक मध्यरु सठिक उत्तर हेजिबो बाणहरण तांकर एक एकांकिका अटे। जिबा परवर्ती प्रश्न काहा तीरे राजा नरसिंह देव सूर्योदयर अपूर्व दृश्य देखुथिले? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिलिका, ऑप्शन सी बैतरणी, ऑप्शन डी चंद्रभागा। तेबे काहा तीर बसी तीर माने एठारे कूल तेणु काहा कूल बसी राजा नरसिंह देव सूर्योदयर अपूर्व दृश्य देखुथिले? एहार सठिक उत्तर हेजिबो चंद्रभागा मुहारे बसी बा कूल बसी। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न शिवेई काहाकू सौंदर्यर पूजारी बोली कहिसंती? ऑप्शन ए छाया महादेवी, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी धरमा, ऑप्शन डी विश्व महाराणा। शिवेई काहाकू सौंदर्यर पूजारी बोली कहिसंती? एहार सठिक उत्तर हेबो शिवेई काहाकू कहिसंती? नरसिंह देवंकू कहिसंती सौंदर्यर पूजारी बोली। नरसिंह देव। जिबा परवर्ती प्रश्न चंद्रभागारे एक सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करबा निमंते काहार शेष इच्छा थिला? ऑप्शन ए छाया महादेवी, ऑप्शन बी विश्व महाराणा, ऑप्शन सी शिवेई, ऑप्शन डी नरसिंह देव। चंद्रभागारे एक सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करबा निमंते छाया महादेवींकर शेष इच्छा थिला। मने रखंतु छाया महादेवींकर शेष इच्छा थिला। परवर्ती प्रश्न केउठारे सूर्य देवतांकर उपासना पाई गोटिए हेले मंदिर नथिबा कथा नरसिंह देव कहिसंती? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंग, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्कल। केउठारे सूर्य देवतांकर उपासना पाई गोटिए हेले भी मंदिर नहीं ताहा हेउछि उत्कल, जहाको आमे ओडिसा बोली कहुछे। जिबा परवर्ती प्रश्न सांब काहाकू पूजा करी दुरारोग्य कुष्ठ व्याधिरो मुक्त होइथिले? सांब काहाकू पूजा करी कुष्ठ व्याधिरो मुक्त होइथिले? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी महेश्वर। तेबे सांब सूर्य को पूजा करी दुरारोग्य कुष्ठ व्याधिरो मुक्त होइथिले। परवर्ती प्रश्न सूर्य देव ही स्वयं नारायण बोली किए कहिसंती? सूर्य देव ही स्वयं नारायण बोली किए कहिसंती? ऑप्शन ए शिवेई, ऑप्शन बी छाया, ऑप्शन सी नरसिंह देव, ऑप्शन डी विश्व महाराणा। तेबे एहार सठिक उत्तर हेबो सूर्य देव ही स्वयं नारायण बोली नरसिंह देव एठारे कहिसंती। उत्तर हेबो कोन? नरसिंह देव। परवर्ती प्रश्न सूर्य मंदिर निर्माणर समस्त दायित्व नरसिंह देव काहाकू प्रदान करिसंती? सूर्य मंदिर निर्माण पाई जो समस्त दायित्व नरसिंह देव काहाकू प्रदान करिसंती? ऑप्शन ए महामंत्री, ऑप्शन बी शिवेई, ऑप्शन सी विश्व महाराणा, ऑप्शन डी धर्मपद। तेबे एहार सठिक उत्तर हेबो शिवेईंकू समस्त दायित्व नरसिंह देव प्रदान करिसंती सूर्य मंदिर निर्माण करिबा पाई। परवर्ती प्रश्न केउ गंड उपरे मंदिर तोड़ा हेबा कथा नरसिंह देव शिवेईंकू कहिसंती? केउ गंड उपरे? ऑप्शन ए सातकोशिया, ऑप्शन बी कालीजाई, ऑप्शन सी पद्मतोला, ऑप्शन डी भितरकनिका। तेबे केउ गंड उपरे मंदिर तोड़ा हेबा कथा नरसिंह देव शिवेईंकू कहिसंती? एहार सठिक उत्तर हेउछि पद्मतोला। पद्मतोला गंड उपरे। परवर्ती प्रश्न
କାହାର ଜନ୍ମ ହେବାର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବାପା ମଣିମାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ଶିବେଇ, ଅପସନ ବି ଧରମା, ଅପସନ ସି ବିଶୁ ମହାରଣା, ଅପସନ ଡି ନରସିଂହ ଦେବ। କାହାର ଜନ୍ମ ହେବାର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବାପା ମଣିମାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଧରମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଜଣ ବଢେଇ ଦିନ ରାତି ଦେଉଳ ତୋଳା କାମରେ ଲାଗିଥିବା କଥା ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ଧର୍ମପଦଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଛି? ଅପସନ ଏ 1000, ଅପସନ ବି 1200, ଅପସନ ସି 1400, ଅପସନ ଡି 800। ତେବେ କେତେ ଜଣ ବଢେଇ ଦିନ ରାତି ଦେଉଳ ତୋଳା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି? 1200 ବଢେଇ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1200 ବଢେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଉଳ ତୋଳା ସରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିବା କଥା ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛି? ଅପସନ ଏ ଦଧିନଉତି ବସାଇବା, ଅପସନ ବି ପଲସ୍ତରା କରାଯିବା, ଅପସନ ସି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବା, ଅପସନ ଡି ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେବେ ଦେଉଳ ତୋଳା ସରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଧିନଉତି ବସାଇବା କଥା ଏଠାରେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳ ଦୁଆରେ ଦୋଷ ରହିଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ଭାର ସମାନ ରହୁନି ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ଅପସନ ଏ ବିଶୁ ମହାରଣା, ଅପସନ ବି ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ, ଅପସନ ସି ଶିବେଇ, ଅପସନ ଡି ଧର୍ମପଦ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ କହିଛନ୍ତି ମୂଳ ଦୁଆରେ ବୋଧେ କିଛି ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଳର ଚୁଳି ନ ମାରି ପାରିଲେ ସବୁ ବଢେଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ ବୋଲି ମହାରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ମହାରାଜା କଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦିନକୁ, ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ, ନା 12 ବର୍ଷକୁ, ନା ମାଘ ସପ୍ତମୀକୁ? କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଳର ଚୁଳି ମାରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ମହାରାଜା କଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦିନକୁ ଚୁଳି ମରାଯିବା କଥା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ କୂଳରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗର ଥାଏ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ପଠାଇବ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ଅପସନ ଏ ଧରମା ମାର, ଅପସନ ବି ଧରମପଦର, ଅପସନ ସି ଆଗନ୍ତୁକର, ଅପସନ ଡି ଶିବେଇଙ୍କର। ତୁମ କୂଳରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗର ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ପଠେଇବ ବୋଲି ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ଉକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଟିକି ଛୁଆ ବୀର ପଣିଆ ଦେଖେଇଥିବା କଥା ଧରମା କହିଛି? ଅପସନ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଅପସନ ବି ବବ୍ରୁବାହନ, ଅପସନ ସି ବେଲାଳ ସେନ, ଅପସନ ଡି ଘଟୋତ୍କଚ। କେଉଁ ଟିକି ଛୁଆ ବୀର ପଣିଆ ଦେଖେଇଥିବା କଥା ଧରମା କହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜର ବୀର ପଣିଆ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଣ ମୁହଁରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା କାହାର କାମ ଅଟେ? ହାଣ ମୁହଁରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା କାହାର କାମ ଅଟେ? ଅପସନ ଏ ଝିଅ, ଅପସନ ବି ଶତ୍ରୁ, ଅପସନ ସି ପୁଅ, ଅପସନ ଡି ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ହାଣ ମୁହଁରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କାମ ଅଟେ ବୋଲି ଧରମାଙ୍କର ମା ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଧରମା କାହାକୁ ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଅପସନ ବି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ, ଅପସନ ସି ଘରର ଝିଅଙ୍କୁ, ଅପସନ ଡି ଗାଁର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତେବେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଧରମା କାହାକୁ ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା କହିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୂଳ ବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିଏ ଏକାକୀ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଶିବେଇ, ଅପସନ ବି ବିଶୁ ମହାରଣା, ଅପସନ ସି ଧରମା, ଅପସନ ଡି ନରସିଂହ ଦେବ। ଚୂଳ ବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିଏ ଏକାକୀ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଶୁ ମହାରଣା ଏକାକୀ ଭାବରେ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର, ନା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ନା ଚୂଳ ବିହୀନ ମନ୍ଦିର, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର? କେଉଁ ମନ୍ଦିର ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ତାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚୂଳ ବିହୀନ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ଦଧିନଉତି ବସି ପାରୁନଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚୂଳ ବିହୀନ ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ପିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? ଅପସନ ଏ ଶିବେଇ, ଅପସନ ବି ଆଗନ୍ତୁକ, ଅପସନ ସି ଧରମା, ଅପସନ ଡି ବିଶୁ ମହାରଣା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ପିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ପିଲା ବୋଲି ଧରମା କହିଥିଲା। ଧରମା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧର୍ମପଦ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଏ 1200 ବଢେଇ, ଅପସନ ବି ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା,
ऑप्शन सी प्रजा मानकर, ऑप्शन डी धर्मपदर काहार मुंड काट पई राजा आदेश देइथिले। एहार सठिक उत्तर हेजिबो 1200 बढ़ईंकर मुंड काट पई राजा आदेश देइथिले। परवर्ती प्रश्न, ए 1200 बढ़ई रे दाय ना पुओ रे दाय एकथा किए कहिथिले? ऑप्शन ए प्रथम शिल्पी, ऑप्शन बी द्वितीय शिल्पी, ऑप्शन सी धरमा, ऑप्शन डी विशु महाराणा। ये 1200 बढ़ई रे दाय ना पुअर दाय बोली एकथा किए कहिथिले? एहार सठिक उत्तर हेजिबो द्वितीय शिल्पी ए कथाटी बा ए उक्तिटी कहिथिले। जिबा परवर्ती प्रश्न, अर्क क्षेत्र रे केउ मंदिर अवस्थित? अर्क क्षेत्र रे केउ मंदिर अवस्थित? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन बी कोणार्क मंदिर, ऑप्शन सी बिरजा मंदिर, ऑप्शन डी लिंगराज मंदिर। तेबे अर्क क्षेत्र रे केउ मंदिर अवस्थित? एहार सठिक उत्तर हेजिबो अर्क क्षेत्र बोली आमे कोणार्क को कहिथांती, तेणु अर्क क्षेत्र रे कोणार्क मंदिर अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, जदि सामान्य बालक मुंडी मारिदेव मान महता और रहिबो नाही काहार उक्ति? ऑप्शन ए विशु महाराणा, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी धरमा, ऑप्शन डी द्वितीय शिल्पी। जदि सामान्य बालक मुंडी मारिदेव तेबे मान महतर आउ रहिबो नाही बोली ए उक्तिटी कहिसंती विशु महाराणा। परवर्ती प्रश्न, देउळर घन केन्द्र सहित दधिनौती गोटिए सरल रेखारे रही पारु नाही एकथा किए कहिसंती? ऑप्शन ए द्वितीय शिल्पी, ऑप्शन बी प्रथम शिल्पी, ऑप्शन सी धरमा, ऑप्शन डी विशु महाराणा। देउळर घन केन्द्र सहित दधिनौती गोटिए सरल रेखारे रही पारुनी बोली धरमा कहिसंती। परवर्ती प्रश्न, मणिषर भूल हुए बाबा तुम पाद धरुची मते खाली थरे सुजोग दियो काहार उक्ति? ऑप्शन ए धरमा, ऑप्शन बी प्रथम शिल्पी, ऑप्शन सी नरसिंह देव, ऑप्शन डी विशु महाराणा। तेबे एहार सठिक उत्तर कौन हेबो? मणिषर भूल हुए बाबा तुम पाद धरुची मते आउ थरे सुजोग दियो एकथा कहिसंती धरमा। परवर्ती प्रश्न, हेले जाहार मुंड नाही ता पिंडरे जीवन आसीबो कुआडू एहा काहार उक्ति? ऑप्शन ए प्रथम शिल्पी, ऑप्शन बी शिवेई, ऑप्शन सी विशु महाराणा, ऑप्शन डी धर्मपद। हेले जाहार मुंड नाही ता पिंडरे जीवन आसीबो कुआडू एहा काहार उक्ति अटे? एहा विशु महाराणांकर उक्ति अटे। जिबा परवर्ती प्रश्न, धरमा को चिन्हिबा पई तार मा ताकू कोन देई बापांक पाखकू पठाइथिला? ऑप्शन ए बारी आंब ओ पिठा, ऑप्शन बी पिठा ओ मिठा, ऑप्शन सी बारी नड़िया ओ कोली, ऑप्शन डी बारी कोली ओ मुदी। धरमा को चिन्हिबा पई तार मा धरमांक हातरे बापांक पाखकू कोन पठाइथिला? बारी कोली ओ मुदी पठाइथिला। परवर्ती प्रश्न, चक्का डोला हे तुमरी इच्छा पूर्ण हेउ एहा काहार उक्ति? ऑप्शन ए शिवेई, ऑप्शन बी आगंतुक, ऑप्शन सी विशु महाराणा, ऑप्शन डी नरसिंह देव। चक्का डोला हे तुमरी इच्छा पूर्ण हेउ एकथा काहार उक्ति अटे? एई उक्तिटी हेउछि विशु महाराणांकर नुहे आगंतुकंकर, तेणु एठारे आगंतुक बोली कहिबा। परवर्ती प्रश्न, लक्षे दियो पूजी धरमा को पाइछंती बोली किए कहिछंती? लक्षे दियो पूजी धरमा को पाइछंती बोली किए कहिछंती? ऑप्शन ए धरमार मा, ऑप्शन बी प्रथम शिल्पी, ऑप्शन सी विशु महाराणा ना ऑप्शन डी आगंतुक। लक्षे दियो पूजी धरमा को पाइछंती बोली एठारे धरमांकर मा कहिछंती। परवर्ती प्रश्न, नरसिंह देव केउ वंशर राजा थिले? नरसिंह देव केउ वंशर राजा थिले? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी गजपति वंश, ऑप्शन सी नंद वंश ना ऑप्शन डी सूर्य वंश। नरसिंह देव केउ वंशर राजा थिले? एहार सठिक उत्तर हेजिबो सूर्य वंशर राजा थिले नरसिंह देव। परवर्ती प्रश्न, ना ना तते मु जम्मा पाखरु छाड़िबिनी एकथा किए कहिछंती? ऑप्शन ए विशु महाराणा, ऑप्शन बी प्रथम शिल्पी, ऑप्शन सी शिवेई, ऑप्शन डी धरमांकर मा। ना ना तते मु जमारु पाखरु छाड़िबिनी एकथा धरमांकर मा कहिछंती। परवर्ती प्रश्न, धरमा केउठारे झास देइथिला? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी ह्रद, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पोखरी। धरमा केउठारे झास देइथिला? एहार सठिक उत्तर कौन हेजिबो? धरमा केउठारे झास देइथिला? समुद्र रे झास देइथिला। सेतबळे कोणार्क मंदिर को लागि करिथिला हमर
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଣ ହେବ ବୋଲି ନରସିଂହ ଦେବ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ନା ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୃତି। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ନରସିଂହ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିହାଣ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଯେମିତି ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶୁ ମହାରଣା, ଅପସନ୍ ବି ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମପଦ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ। ନିହାଣ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଯେମିତି ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଏ କଥାଟି ବା ଏ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଧର୍ମପଦଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ମତେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ଧରମା, ଅପସନ୍ ବି ବିଶୁ ମହାରଣା, ଅପସନ୍ ସି ଧରମାଙ୍କର ମାଙ୍କର ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିବେଙ୍କର। ତୁ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ମତେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର। ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧରମା କାହାର ପାଦ ଧୂଳି ମାଗିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶୁ ମହାରଣା, ଅପସନ୍ ବି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ଘରର ଝିଅଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଁର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଧରମା କାହାର ପାଦ ଧୂଳି ମାଗିଛି? ଏଠି ଧରମା କାହାର ପାଦ ଧୂଳି ମାଗିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମାଗିଛି ଧରମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରୁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିବେଇ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶୁ ମହାରଣା, ଅପସନ୍ ସି ଶିଳ୍ପୀଗଣ, ଅପସନ୍ ଡି ନରସିଂହ ଦେବ। ମରୁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି କାହାର? ଶିଳ୍ପୀଗଣଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ତୁ ହାରି ଯାଇଛୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥର ଖଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦେଉଳ ଠିଆ କରିଛୁ, ତାର ଦଧିନଉତି ନାହିଁ, ଏ ଉପହାସ କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି ଚୂଳବିହୀନ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବିଶୁ ତୁ ହାରି ଯାଇଛୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥର ଖଞ୍ଜି ଯୋଉ ବିରାଟ ଦେଉଳ ଠିଆ କରିଛୁ, ତାର ଦଧିନଉତି ନାହିଁ, ଏ ଉପହାସଟି ହେଉଛି ଚୂଳବିହୀନ ମନ୍ଦିରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପାରିବୁ ଦେଉଳର ଚୁଳି ମାରି ଏ ଜାତିର ମାନ ତୁଇ ରଖ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଶିବେଇ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶୁ ମହାରଣା। ଯଦି ପାରିବୁ ଦେଉଳର ଚୁଳି ମାରି ଏ ଜାତିର ମାନ ତୁଇ ରଖ, ଏହା ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଟେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମୋ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 1200 ବଢେଇ, ଅପସନ୍ ବି ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଜା ମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି ଧର୍ମପଦ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଧର୍ମପଦ କହିଛନ୍ତି। डियर पिलामाने, जदि मो भिडियो तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।